मोर त खाली लाला थप 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 पैकी होई जाउची तळे पकाला बाय यो राजा घरको दवा देवा तू एठू जाते बकेउ या दवाटा जाय पाडियो त नळी हे कुआडे ओलावा हे बेळाचे दहलाणी नळीटा मोर देखा दर्शन नाही हा घरे कोण ପାଇଁ ରହିବ ବୋଲେ ଗାଈ ବାର ଘର ବାର ବାଡ଼ି ପଛିଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହବ କା ବିଲରେ ଖାଇବ କା ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇଥବ ଖାଇବ ଖାଉ କେତେ ଖାଇବା କଥା ଖାଉ ये बयसरे 16 वर्ष काकू मिलुची भाग्य देख कि भाग्य सुंदरी तरुणी मु 16 वर्ष बा होइजी से एमिति चढ़ बोली खाऊ थाऊ खाली मोर होई पड़ी थाऊ ये नाली नाली नालीनी नालिनी कुआडे गो कोन नलिनी नलिनी ये नलिनी कोन तमरा टक्की धरिबो ये बुढ़ा बयसर तुम हाथ धरिली बोली मु कोन के उठी बसी पारिबिनी ना काई मोर गोटी छिड़ी के पड़िया थला ना को दु टकी धंड हां पड़ी जाय थो छिड़ी की टक्की धरिबी केवा कथा कहल से मोर तो तळे पड़ी नै ये नळी मु तमु केतले मना करजे बछियागु ना कोठी हछिबागु हां ये तमे हछिबो बछिबो तम पे मना नाही नळी तमे एमिति मोर हेई पड़ी थवा कोन हला कोन ना ना कोन हला बा काई कोन केतले हला काहे केते बड़ा पट्टा करे डाकुथला हम टिके सुने ओ कहिबी कहू ना ना नहीं कहिबी ये कहू ना सुन आम राजा हिरण्य कश्यपंकर गोटे पुत्र जन्म हेजी सेठु मोर कोन गला सारा राज्य सारा केते आनंद उत्सव लागिजी भज भात पिठा हेजी केते प्रकार खीर सब हेजी जाइला नळी पाखक आछिन पाखक आछ ये राजांकर परा मते डकरा हेची मु जीबी खड़ी पाठ करबी धन गंठिली धरी आजीबी नळी खाऊ जाई कोन एते तेल मारनी एरा मो 100 ग्राम जड़ा दलान धली सड सड खजेवा गदा दीर्घ 5 वर्ष हले तुम हाथ धरिली हो ठीक है हले जे फूल नाही कि फळ नाही हे गा बाई पे मते कहउछनी कोन कहिले मु कुआडे बांझ कांदन तू ए बारंबार कांद देखने मत मोदे आउ संभालनी जमा संभालने तो कांद देखी ए दिनले मु कोन करबी कहनु तो पाई कोन मो गुहाल चाला पड़ीची या चरे बोले खाइबो चरे बोले खाइके पेट फुल करवा कथा रे मोर कोन छुटा हला तो मु मना करती चरे बोले खाइबो कोन हेठी हां कोन हल्ला कहिला तेमे आपण मते एमिति कहि परछ ओहो तेमे परा संधा पंडित मु कतले कहली नली मु कहिने आउ के कहछि तब भूत मो गाई बरा बांझ मु कोन करबी ए बुढ़ा छड़ा बत्या बाड़ी क्या रही जणा मते कहछि बांझ मारे कोन करबी ना मां ए अपना सुना तो भेंडी आ बणिया सागरे कोली कोले कोन हबो ए बुढ़ा बाड़ी क्या छड़ा बत्या मते कहछि बांझ बाड़ी ठाकुर डाई डाई बाड़ी ए नली
ତୁ ଏମିତି କାବାଦି ଭରି ଉଡ଼ିଲେ ହବନି ନଳେ। ତୁ କାନ୍ଦ ନା, ମୁଁ ମାନୁଛି ତୋ କାନ୍ଦ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଭାଳୁଛି ନଳେ। ମାଣିକ୍ୟା ଏଥର ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନଳି। ସତରେ ମନ ଦୁଃଖ କରନା। ତମେ ସତରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ? ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବୁ। ଏ ଆମ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ଏ ବର୍ଷର, ଆମର ହଉନି ଏ ନଳି। ସେ କଥା ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଆସିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହିଁକି ନା ରାଜାଙ୍କର ଡକରା ଆସିଛି ନା। କେତେ ଭୋଜ ଭାତ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଖଡ଼ି ପାଠ କରିବାକୁ ଯିବି। ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ହବନି, ମୁଁ ଏଥର ଚାଲିଲି ଭୋଜ ଭାତ କରିବାକୁ। କେତେ ଭୋଜ ଭାତ ଖାଇବି, ଆଧାର କାର୍ଡ ତ ବାନ୍ଧି ଆଉ। ହଁ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଉ ଭୋଜି ହବ, ରାଜାଙ୍କର ମୋତେ ଡକରା ଆସିଛି, ରହିଲେ ହବ। ତାଙ୍କର ଖଡ଼ି ପାଠ ହବ, କ'ଣ ହବ, କୋଉଠି ଶୁଭ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ମୁଁ କରିବ ନା ଆଉ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ନଳି, ତୁ ଖା। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ସତରେ ରାଜା ଘରକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବ? ଆଉ ଯିବିନି, ରାଜାଙ୍କର ଡକରା ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ଆଣିବନି ଖାଇବାକୁ? ଆଣିବିନି। ନହେଲେ ଏଠୁ ମୋ ପିଲା ନାହିଁ ସିନା, ଆମ ପିଲାର ଏଠୁ କାଳେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲାଗୁଣି। ମୁଁ ତମେ ଆଣିବ ଯାହାହେଲେ ମୋ ନଳି। ଏଇଠି ନଳି 5 ଖଣ୍ଡ ଶଗଡ଼ ନେଇକି ଯିବି। ଯେତେ ଦରକାର ସବୁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିକି ହେଟି କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁଥିରୁ ଏତିକି ଏତିକି ଆଣିଲେ ଶଗଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଖାଇବା କ'ଣ ରେ? ଶୁଣୁନ, କହୁନୁ। ହେଟି ରାଜା ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ହେଇଥିବ ଟିକେ ଟିକେ କହିଲ। କହିବି ସତେ ତୁ ନାଳ ବହିଯିବ ବାଟି। ଏ ବାପା ମା ମୋର ବହି ଯାଉଛି ଥପ ଥପ ହେଇକି। କହିବି ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ନଳିଲ ଏବେ ଛୁଣ ଯାହା ହୋଇଛି ପୁଣ, ନଳିଲ ଏବେ ଛୁଣ। ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ତରକାରୀ, ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଖେଚେଡ଼ି ତରକାରୀ, ମିଠା ପିଠା କ୍ଷୀରି କ'ଣ ନଳିଲ ଏବେ ଛୁଣ। ପିଠା ଛେନା ବଡ଼ ଗୁଡ଼ ଚିନି ମିଶିରି ବୁଲିଆ। କ୍ଷୀର ଦାଦି ଛାଡ଼ ପାଣି ଘିଅର, କ୍ଷୀର ଦାଦି ଛାଡ଼ ପାଣି ଘିଅର, ଖାଇ ନ ଛାଡ଼େ ମୋ ମନ ନଳିଲ ଏବେ ଛୁଣ। ବାନା ବାର ପାନ ଗୁଆ ରାଜ ଭୋଗ କିର ତାର। ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ଆଣିବି ବହନ, ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ ଆଣିବି ବହନ, କିଛାର ଆଦତ ତ୍ରାଣ ନଳିଲ ଏବେ ଛୁଣ। ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ମୋ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଗଣ ହେଇଗଲା। ଚାଲିଯିବା ଚାଲିଛି, ତୁ ଯିବୁ ତ? ହେଟି ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ରାଜା ଘରେ ଏତେ ସବୁ ଖାଇବା ଶୁଣିକି ମୋର ତ ଖାଲି ଲାଳ ଥପ 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 ହେଇକି ବହି ଯାଉଛି। ତଳେ ପକାନା, ତଳେ ପକାନା ଭାଇ। ରାଜା ଘରକୁ ଏତେ ବାଟ ଯିବା, ତୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ପକେଇବୁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବୁ ତ? ଦେଖେ କେତେ କେତେ ଆସିଥିବେ ଲୋକ, କେତେ ରାଜାମାନେ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏପଟ ସେପଟ ହଉନି। କାହିଁ ଯଦି ଆମ ଭାଗରେ ଥିଲା ଏମିତି 10-15 ଶଗଡ଼ ଫୁଲ କରିକି ଆଣିବା। କ୍ଷୀରି, ମିଠା ପିଠା, ଡାଲମା, ରସଗୋଲା, ଶୁଣିକି ତ ମୋ ପାଟିରୁ ଖାଲି ଲାଳ ବହିଲାଣି। ଆଉ ଡେରି କରନା ନଳି, ଶୁଣ ବା, ଚାଲ ରାଜା ଘରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସବୁ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛ? କ'ଣ କରିବୁ? କରିକି ତ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ତୁ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ସବୁ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କରିବେ? ଚାଲ ଯିବା।